ମାସର ଏବେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 12 ଦିନରେ 12th ଡେରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର କଥା କି ବୃନ୍ଦାବନରେ କି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜରଜ, ତାପରେ ଗିରିରାଜ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନ ବିଶେଷ କରିକି ଯମୁନା ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେପଟ ପାରି ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନ ଏଇ ଅନୁଭବ ଥାଏ କି ଯମୁନା ନଦୀ ଯିବା ସମୟରେ ତ ସେମାନେ ନଦୀର ମଝିରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି ଯିଏ ନାଉରୀ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ତ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯମୁନା ନଦୀ ଏଇ ଧାମ ର ହିଁ ନୁହେଁ ଏଇ ସରି ଭୌତିକ ଜଗତର ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଳରବ ଥାଏ ସେମାନେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବୃନ୍ଦାବନର ପରିବେଶ ଏମିତି ଥାଏ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମ ନବା ପାଇଁ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ନବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କୁହାଯାଏ ସି ଇଜ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ବୃନ୍ଦାବନର ରୁଲର ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସିଏ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁଇଟଲି ବହୁତ ପ୍ଲିଜିଙ୍ଗ ୱେରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବି ଅଛି ରମ୍ୟ ବାକ୍। ରମ୍ୟ ବାକ୍ ମାନେ କଣ? କି ବହୁତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ ଯୋଉ ବାକ୍ ଅଛି କଥା ଅଛି ବହୁତ ଚାର୍ମିଂ। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କହିବେ କି ହେ ରାଧେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁମର ମୁଖ ପଦ୍ମ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତୁମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ଯାହା ଏପରିକି ଯୋଉ ମାନେ କୋଇଲି ଅଛି ତ ତା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମଧୁର ଆଉ ଅମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫିକା ପକେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସତ ମୁଖର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ କୁ ଯାଇପାରିବା। କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦରେ କି ଏ ଶବ୍ଦ ଭୌତିକ ଜଗତର ଶବ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। କିମ୍ବା ଆମର ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ କୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ତ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ତା କେବେ ବି ଆ ସେଇଭଳିଆ ମଧୁମୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବାନି। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ସେମାନେ କହିବେ ଆଦି ଆଦି ମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଜଣେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବ ତ ତାର ସପ୍ତାହର ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଦି ବୋଲି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆ କି ରଜ ରଜ ମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତ ପାଇଁ ରଜ ଅର୍ଥାତ ରଜ ଗୁଣରେ କି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ରଜ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଫୁଲର ଯୋଉ ଫ୍ଲାୱାର କୁହାଯାଏ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିଥାଏ ତ ତାକୁ ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଭଗବାନ ତାର ସୁଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଯାହା କେବେ ଯାହା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ବି ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବତ ଧାମ ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମସ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତମସ ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କଣ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ
किंतु सेमाने कौन कहया ପାଇଁ चाहती कि भगवान कृष्ण कि रात्रि रे विभिन्न प्रकार लीला करेंगे तो डार्कनेस ऑफ द नाइट को सेमाने कहते तमस बोले तेणु से निश्चय भाव में शब्द कौन ये भौतिक जगतर द्वंद्व मुक्त थाए आ श्रीमती राधाराणी तो भगवान निजे फीमेल काउंटर पार्ट तेणु से साधुजन मैंने कहते कि अमृत वास्तव में श्रवण कले कि श्रीमती राधाराणी मुखर निर्गत होता जो मधुर भाषा ताहा अमृत को मध्य फिका पकई दिए तेणु साधुजन मैंने कहते अमृत कोटि अच्छी तो कई कहती चंद्र रे अच्छी समुद्र रे अच्छी तो कई कहती जो साप सापर नागालय अर्थात साप पाखे अच्छी किंबा स्वर्ग रे अच्छी किंबा स्त्री अधर अच्छी तो कॉन्ट्राडिक्शन ने आम शुणुचे समुद्र अमृत था ताले कहीं सेठी लुणिया पानी लुणिया हाँ किंबा चंद्रमा कहीं तार पुणी अक्षय हुआ किंबा स्त्री अधर को चुंबन करिकी स्वामीर मृत्यु कहीं होचे आउ साप सापर आम विष जानूचे साप दंशन कले विष प्रवाहित होची तो सेमती स्वर्ग स्वर्ग अमृत ना कि क्षीणे पुण्य मत्य लोक विशंति तेणु वास्तव अमृत साधु मानकर कथार ही अच्छी कृष्ण कथा तले से कहती तो निश्चय भाव में बहुत मधुमय ढंग से ही आमको अमृतत्व प्रदान करे जोटा वास्तव अमृत तेणु आम निश्चय भाव में रूप गोस्वामी सुंदर शिक्षा को कौन करवा धारण करवा दरकार यही श्रीमती राधाराणी जो बाक शक्तिर जो गुण अच्छी ताकू आम बारंबार श्रवण करवा दरकार ताकि बारंबार अभ्यास करवा द्वारा आम आम परिचय को आध्यात्मिक जगत में खोजी पार तेणु आसतु ये कार्तिक मासर सुंदर अवसर आम आमर चेतना को श्रीमती राधाराणी निकट में समर्पित करवा हरे कृष्ण श्री दामोदर मास महामहोत्सव की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय तय गौर प्रमानंदे श्री हरि वैष्णव प्रणामंत्र वैष्णव मने वंशा कल्पतर सदृश नमाश्रय दयार सागर पतित जीवंकर उद्धारकारी दैनंदिन जीवन में ज्ञात आज्ञा सररे जदि कौन साधु गुरु वैष्णव निकट अपराध होता है ताहले प्रातः मुहूर्त चरण कमल क्षमा प्रार्थना मांगी नेवा उचित वंशा कल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत प्रभुपाद ध्यान पूर्वक नाम जप करंतु नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती लोकनाथ स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय उत्तर श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय उत्तर श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे सुन हरे कृष्ण
ଶୋଇ ପଡନା सीधा बसी जप करो अंटा सीधा करके बसिକି जप करो प्रेयर पोस्चर प्रोनाउंसिएशन तीनटा आग ठीक रहबा दरकार क्लियरली जप करो एमती काली कहउतली कि हरे कृष्ण महामंत्र रे हरे शब्दटा दीर्घ उच्चारण करियार अछि हरे बोली उच्चारण करिया अछि हम राधाराणी को संबोधन करूछे तो हरे शब्द सब दीर्घ उच्चारण करिवो आ बहुत क्लियरली जप करिवो आखि खोलिकी जप करिया हैबिट करि परिवो कारण प्राय टाइम रे हम सोई पड़ते पुणी आखि खोलिकी ही जप कर जमा बंद कर जप कर ना जोटा आम स्वप्न देखी था उठिला 5 मिनिट भितर 90% ରୁ 95% स्वप्न जहाँ देखी था पलाए तेणु आम आखि बंद करके जप कले एते प्रभावी हबनी एबे एबे किंतु परे जेतले हम एडवांस स्टेज को जीवा हेतले आखि बंद कर जप करबा तो एबे आखि खोलिकी ही जप करार अछि आ माला रे जो गोटी माने अछंती तो आम नोट कर पार प्रतिटी गोटी ऊपर आम जप करूछंती बोली कॉन्शियस रहबा माला कॉन्शियस गोटी कॉन्शियस तापर कॉन्शियस रहिले ही हम मालाटी हब भल मन रखि टर्म टा हिज ग्रेस भुरिजन प्रभु कहते हमें माला रे जो गोटी अच्छी से गोटी कॉन्शियस हवा दरकार कि मुझे माला रे सर ये गोटी उपरे महामंत्र उच्चारण कले बोली ताले जप बहुत भल रहइबो ओके अरे बॉडी एते मूवमेंट करिया दरकार नहीं पूरा एमती पूरा धूल धूल जप करिया दरकार नहीं बॉडी कांस्टेंट हला केवल माउथ वाइब्रेट करियार अछि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय उत्तर श्रीमती लोकनाथ स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय उत्तर श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुना के हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण समय हो गलानी आम ये रहा संध्या बेले आम दामोदर अष्टकम श्लोक अनुसार तार भावार्थ श्रवण करवा संध्या बेले सेशन अच्छी आ समस्ते जप करंतु काली मु देखुली रिपोर्टिंग रे बहुत जन बुक रीडिंग लेक्चर नोट पठे ना तो मोटे 25-26 जन ही पठेइछंती प्रभु जी माता जी मिसिकी अन्य माने समस्त पठेवा दरकार के जने खाली पचार जप कला बेले क्या देखियो जप कला बेले क्या देखियो यदि तुमको लगुच तुम सामने अल्टर अच्छी ताले बेस्ट अल्टर ना प्रभुपाद अच्छा बेस्ट यदि प्रभुपाद ना बेसी इड सियाड न देखिकी ताले निजर जपमाला अच्छी जपमाला को ही देखियार अच्छी जिते आमे अंतर्मुखी हवा सेते अधिक नाम को आस्वादन कर परिबा तेणु जपमाला को ही देखिबाटा सबुठु प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रे देखिले काना कि कोठी थिबो कि मंदिर रे थिबो तो भलो यदि बाहर अच्छो घरे अच्छो तारे छोट अल्टर थिबो तेणु आम निज जपमाला को देखिकी ही जप करिया भल लागिबो ना तो निजे भल नाम जप घंटा सीधा कर बस जप कर बेसी हली दुलिक जप करनी आ उच्चारण बहुत क्लीयर कर कहले हरे शब्द को दीर्घ उच्चारण कर हम ठीक अच्छे आम सन्ध्या बेले श्रवण करवा हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय दामोदर मास महामोत्सव की जय गौर प्रबंध की जय। हरे कृष्ण नमो विष्णु पदाय कृष्ण